No goals are impossible if you have a right teachers to guide you. We, GRV Nursing Institute, would like to welcome you all. And to say about GRV Nursing Institute, that is Guru Raghavendra Vidya Deepa Nursing Institute, started in the year 2019 with a GNM course and followed by BSc Nursing course in the year 22-23. And we have a parent hospital, namely Medster Specialty Hospital, as well as also we have Suviksha Hospital, where the students get well trained under the good guidance of the doctors and nurses, and also we have a well trained teachers in the GRV nursing institutions. I am Niharika Gurung, one of the students of GRV Nursing Institute, and I am from Darjeeling, West Bengal. So talking about my college, we have a very peaceful environment for an individual to study, with a warm and welcoming environment and good facilities guiding us towards our bright future. GRV Nursing Institute gives all what a nursing student dreams of. So I personally studying here, feels proud to be a part of. GRV एडमिशन लेने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत अच्छा है। टीचर सब लोग हम लोगों को बहुत अच्छे से समझता है, अच्छे से हम लोगों को समझाते भी है। सब कुछ लोग हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। और कॉलेज के अंदर हर टाइप का फैसिलिटी है, अलग अलग तरह का लैब है, बहुत सारा लैब है, जैसे कि फंडामेंटल का लैब है, कम्युनिटी का लैब है, एनाटॉमी का लैब है और भी न्यूट्रिशन का लैब है। আমার হোস্টেলের সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে, আমার হোস্টেলের রুম খুব ভালো এবং যেটা খুব শান্তিপ্রিয়, যেখানে আমি খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারি। এবং হোস্টেলের খাবারের সম্পর্কে বলতে গেলে, আমাদের হোস্টেল থেকে কখনো কখনো নর্থ ইন্ডিয়ান খাবার প্রোভাইড করা হয়, কখনো কখনো সাউথ ইন্ডিয়ান খাবারও প্রোভাইড করা হয় এবং কখনো কখনো স্টেট ওয়াইজ খাবারও প্রোভাইড করা হয়।